Are you excited? Kalian yang sudah hadir, are you blessed? Oke. And sebelum kalian duduk, kalian bisa salami kiri kanannya, katakan today is a blessed day for you. Hari ini kamu akan diberkati. Kamu tidak akan pulang rugi. Kamu akan pulang diperkaya. Amin. Silakan duduk semua di dalam hadirat Tuhan. Well, I don't know if I need to introduce Pastor Drew anymore. I mean, he's been here for the weekend. Tapi Pastor Drew adalah presiden direktur dari Emotionally Healthy Discipleship yang membuat kultur pemuritan oleh Yesus terjadi di semua gereja-gereja. Dan beliau bersama Peter Scazzero menulis semua resources yang kita pakai, kita beli semuanya. Dan berapa dari kalian yang sudah diberkati oleh kehadiran beliau? Angkat tangannya tinggi-tinggi. Oke, berapa kalian mengalami Yesus selama belajar praktek bersama beliau? Lambaikan tangannya. Yeah, so happy. They're experiencing Jesus by sitting in your course. And beliau juga gembala dari gereja New Hope di Manhattan, New York. So, saya senang sekali diberkati oleh kehadiran beliau. And saya mau berkati dia, tadi dia gak mau terima. Dia bilang, aku datang untuk memberkati. Saya tidak minta apa-apa sama sekali. So, apapun yang dia bagikan dari kehidupan seorang gembala, so saya juga masih belajar dari beliau. Dengan segala macam latar belakang jemaatnya. Dan juga untuk kita mau terus berjalan dan berubah. Beliau udah lakukan ini 20 tahun lebih. So tentu jam terbangnya berbeda. Tapi kita akan sampai semua ke tujuannya Tuhan. Amen. Okay, let's welcome Pastor Drew. Thank you, thank you. It is such an honor to be here. So thank you so much to Pastor Indri and this church for inviting me the past few days. Ini baru dia terjemahin ya yang ini? I'm just asking them if it need be to be translated. I think they can understand. They can understand. Yeah. That's wonderful. I do want to know if anyone is new here or joining us for the first time. Ya, siapa yang baru pertama kali bergabung dengan sesi dari Pastor Drew Hyun yang hari ini hari pertama? Angkat tangannya. Well, thank you. So glad you're here. Ya, saya senang sekali Anda bisa hadir akhirnya. If you like what I have to say today, kalau Anda suka apa yang saya sampaikan kepada Anda hari ini, the regular preacher here is way better. No comment. So you should come Hebat back next sekali week. loh, kalian mengerti loh. So you should come back next week. Oh ya, jadi kalau sampai ibadah pesan yang dia sampaikan lebih bagus apa yang apostol sampaikan, minggu depan tetap kamu sudah kemari karena apostolnya diubah. And if you don't like what I have to say today, nah kalau apa yang saya bagikan Anda kurang cocok, the regular preacher here is way better. He's very funny. So either way, come back next week so that you can really get involved in this amazing, incredible church. Wah, sangat empati ya. Please kembali lagi minggu depan ya, jangan hadir ya karena Pastor Drew nggak ada di sini lagi. So what I thought we would talk about today is really what does the Christian story have to say about God's relationship with us? Nah, pesan topik hari ini adalah sebetulnya kisah daripada orang Kristen tentang Yesus itu apa sih? Oke, kalau kita bagikan Yesus itu ceritanya dibagikannya gimana dari hidup kita? From the beginning in the book of Genesis, dari permulaan, dari kejadian, dari buku Kejadian, we have an account of how God creates the world. Kita menangkap kisah dari dua pasal pertama bagaimana Allah ciptakan dunia. And in this very poetic way, day after God creates something, Dan dengan cara yang sangat poetik, sangat bersyair dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi. the scripture says God looks at what he has made and he says it was good. Kemudian Allah tuh stop dan dia melihat semua yang dia kerjakan, dia kasih komentar sendiri loh, semuanya baik. In the Hebrew, the word is tov. Can I hear you say tov? Katakan sama-sama tov, T-O-U, tov. Tov. Itu bahasa Ibrani untuk baik. Now, after God is finished with his creation, day after day, he says, it was good, it was good, it was good. Jadi setiap hari dia selesai menciptakan, selalu dia selesaikan dengan perkataan baik. Ini baik. Dan dia lihatnya baik.
And then when he's finished with creation, he says, it was tov meod. Dan setelah dia selesai dengan penciptaan dan dia berkata itu to meo. Tov meod means very good. Artinya apa? Sangat baik. Now, whether you're a Christian or you're not, Apakah Anda orang Kristen apa bukan? all of us have experienced at one point or another Semua kita mengalami dalam satu hal atau yang lain, the fact that there is goodness in the world. faktanya selalu ada kabar baik di dunia. The word that I would use to describe this word good or very good Kata yang saya mau pakai untuk menggambarkan baik dan sangat baik is the word beautiful. adalah kata yang namanya beautiful, indah. We've all experienced beauty in the world. Kita semua sudah mengalami beauty, keindahan di dunia ini. So, for example, in nature, Dan contohnya di dalam alam, we experience beauty. kita akan mengalami keindahan. Now, I live in New York City, Saya tinggalnya di kota New York, so it's full of buildings and concrete everywhere. jadi banyak bangunan tinggi dan semen-semen, beton-beton. But I remember our family, we drove up to this area called Niagara Falls. Dan suatu hari keluarga saya kita setir mobil, kita pergi ke satu area namanya Niagara Falls, It's- air terjun Niagara. It's this beautiful waterfall on the Canadian and the US border. Dan ini adalah air terjun yang indah sekali yang membatasi antara Amerika dan Kanada. And I remember as we were standing on the side of the waterfall, Dan saya ingat sekali waktu kita berdiri di satu sisi daripada air terjun itu, it was absolutely incredible. sangat-sangat luar biasa. And I remember we went away to go get some lunch, Dan kami ingat waktu itu kita lagi mau pergi mau ngambil makan siang, and then we came back out, dan kami keluar, and the waterfall was still going. terus air terjunnya terus saja mengalir. Waterfalls never end. Air terjun tidak pernah berakhir. I just remember thinking, this is beautiful. Dan saya berkata, dan saya mengingat, saya ngomong, aduh ini indah sekali. You know what's interesting about the scriptures Yang menarik tentang firman Allah, is that God doesn't only create nature to be beautiful. Tuhan tidak saja menciptakan alam untuk indah. In the scriptures, men and women are created in God's image. Karena di Alkitab kita ditulis, laki dan perempuan diciptakan serupa gambar rupa Allah. And because we're created in God's image, Karena kita diciptakan serupa gambar rupa Allah, we're actually given the invitation kita sebetulnya diberi undangan to be people who create and shape the world around us. untuk membentuk dan menciptakan dunia sekitar kita. So we take the natural goods of the world Jadi kita ambil keindahan dari dunia and we create this word called culture. dan kita menciptakan yang baru namanya kultur atau budaya. So like God, we become creators as well. Jadi seperti Tuhan kita juga menjadi pencipta juga. That's why we get delicious food. Makanya kita bisa menikmati makanan sedap-sedap. I remember the first time I had Korean Mexican food. Pertama kali saya mencoba makanan Korea Meksiko. In Los Angeles, they combined tacos and bulgogi. Dan kalau di LA, di Los Angeles, mereka menjual makanannya itu kombinasi taco, tapi dagingnya daging bulgogi. I thought it was amazing. Saya pikir, wah menarik sekali. That's what culture is. Nah itulah namanya budaya. We're able to take the best that the world has in nature Kita mengambil yang terbaik yang dunia bisa berikan di alam, and create beautiful culture. dan kita menciptakan budaya yang indah. And of course, the most crowning part of creation Dan bagian yang perlu dimahkotai dari ciptaan is man and women adalah laki dan perempuan created in God's image. yang diciptakan serupa gambar rupa Allah. This past week, I saw many children coming into this building. Selama seminggu ini saya melihat banyak anak-anak masuk ke gedung ini. And children and babies Anak-anak kecil dan bayi-bayi are signs of how precious and incredible human beings are. itu tanda betapa mahalnya, berharganya dan indahnya manusia. See, God creates nature to be beautiful, culture to be beautiful, and human beings to be Tuhan beautiful. menciptakan alam untuk menjadi indah, kultur menjadi indah, manusia menjadi indah. Now, I know what some of you are thinking. Saya mengerti beberapa dari Anda mungkin berpikir, You're thinking, oh, that's so optimistic. terlalu optimistik bicaranya.
What about the pain and suffering in the world? Bagaimana tentang penderitaan dan sakit yang ada di dunia? Well, the scriptures actually also give an explanation for why pain and suffering exist in the Itu world. juga firman Allah menjelaskan kenapa kok sampai penderitaan dan rasa sakit itu ada dialami di dunia. See, because even though God had created the world to be beautiful, Sekalipun Tuhan telah menciptakan dunianya untuk indah, when God created Adam and Eve, pada waktu Allah menciptakan Adam dan Hawa, He gave Adam and Eve boundaries by which they were supposed to live. dan Allah memberikan kepada Adam dan Hawa boundary, batasan di bagaimana mereka harusnya hidup di dunia. And of course, we realize that Adam and Eve, they broke that boundary. Kita sadari bahwa Adam dan Hawa menghancurkan batasan yang Allah bikin. Now, God gave those boundaries so that Adam and Eve could live a life of flourishing. Kenapa kok Allah memberikan boundary itu supaya Adam dan Hawa bisa hidup dengan makmur? The word that's used when we break the boundaries that God has for us is the word sin. Nah, pada waktu satu kata yang Allah berikan pada kita, pada waktu boundary itu dihancurkan oleh kita melakukan yang namanya dosa. In the Hebrew word, sin is actually missing the mark. Di bahasa Ibrani artinya dosa adalah meleset daripada targetnya. So God has a certain way that He wants us to live in a way of flourishing. Jadi Tuhan tuh telah menciptakan kita untuk memiliki gaya hidup, yaitu gaya hidup yang makmur, yang berkelimpahan. But when we miss the mark, Tapi kalau kita meleset daripada tanda itu, we end up falling into sin. pasti kita akan jatuh dalam dosa. Now, here's what happens to the beautiful world that God had created. Nah ini yang terjadi, apa yang terjadi dengan dunia yang Allah telah ciptakan. The scriptures talk about how even nature itself, Alkitab bahkan mengatakan bahkan alam sendiri. the Apostle Paul would talk about how the natural world would groan. Di Roma 8 bahkan Rasul Paulus berkata bagaimana alam itu mengerang. So that's why even in nature, Bahkan di dalam alam, the beautiful world that God had created dunia yang indah yang Allah telah ciptakan begins to disintegrate. mulai disintegrasi. And that's why we have natural disasters. Makanya kita mengalami yang namanya bencana alam. That's why we have pain. Kenapa kita mengalami sakit? So for instance, Contohnya, have you ever had this experience in nature? pernah nggak Anda mengalami di dalam alam? I remember one time I was standing on a beautiful lake shore. Saya ingat loh, suatu hari saya berdiri di tepi danau yang indah sekali. There were mountains in the background. Ada gunung-gunung di latar belakangnya, The water was glistening. airnya mengkilat. And as I stood there, I thought, this is beautiful. Dan saya berdiri di situ, saya bilang, aduh bagus sekali ya, indah sekali. And then all of a sudden, Dan tiba-tiba, I heard bzzz, dan tiba-tiba saya mendengar zzzz, bzzz, zzzz. and I realized, oh, it was some mosquitoes. Oh, saya baru sadari nyamuk ternyata. And then I felt more mosquitoes biting my legs. Kemudian lebih banyak lagi nyamuk menggigiti kaki saya. And then I thought, I want to go inside now. Dan kemudian saya berpikir saya mau masuk ke dalam rumah. Nah, See, even in this beautiful world, bahkan di tengah-tengah dunia yang indah ini, there's also disappointment. ada kekecewaan. So that's why even in nature, there is beauty and there is disappointment. Bahkan di alam aja ada keindahan dan ada kekecewaan digigit nyamuk. Now, the same is true for culture. Demikian juga dengan budaya. Social media, for instance, was created. Sosial media diciptakan sebagai contohnya. Originally, it was created to connect people from all over the world Awalnya itu mengkoneksi, menghubungi semua orang di seluruh dunia. so that we could share pictures and messages with people, family who are abroad. Supaya kita bisa sharing, berbagi foto-foto, pesan-pesan dengan anggota keluarga di seluruh dunia yang di belahan dunia lainnya. So something that had been created to be beautiful, Jadi sesuatu yang awalnya diciptakan semuanya indah. and yet studies have shown Dan ternyata penelitian telah membuktikan that the more engaged that young people are with social media, semakin orang-orang muda terlibat di dalam sosial media. the rise of anxiety and depression exists. Ternyata kecemasan itu meningkat di dalam generasi muda. So even with technology,
Jadi bahkan dengan teknologi, something that was supposed to be beautiful sesuatu yang mestinya indah is also mixed with disappointment. dan juga tercampur baur dengan kekecewaan. See, the scriptures give an explanation for why beauty and disappointment exist in the world. Jadi Alkitab itu jelasin kepada kita, kenapa kok keindahan dan penderitaan itu kok bisa bersama-sama ada. And the same is true for human beings and relationships. Demikian pula dengan manusia, dengan hubungan-hubungan. Have you ever had this experience Apakah Anda pernah mengalami where the people that you love the most orang yang paling kau cintai also get you so mad? dan juga memperlakukan kamu buruk banget? I mean, isn't it true for relationships? Betul nggak? Atau dalam segala hubungan kita bisa mengalami kerusakan. And sometimes we all think that the other people have it better than we do. Dan kita selalu mikir orang lain kok lebih enak sih hidupnya daripada kita. So all the single people, Jadi yang lajang-lajang they want to get married. kepingin kawin. And all the married people, Terus yang udah kawin, they want to be single. kenapa kita lajang aja deh tau gini? I mean, isn't that what happens? Apakah itu yang terjadi? But the reality is, even in something as precious and beautiful as relationships, Bahkan realitanya, seindah apapun hubungan itu, there is disappointment. pasti ada kekecewaan di situ. So what do we do in this kind of world? Jadi apa yang mesti kita lakukan dengan dunia semacam ini? See, this is what the Christian story is all about. Inilah kisah kekristenan sebetulnya. Because after sin enters the world, Sebab setelah dosa masuk ke dunia, look at what the book of Genesis says. lihat apa yang kitab Kejadian katakan. Genesis chapter 3 verse 9, Kejadian pasal 3 ayat 9. it says, the Lord God called to the man, it calls to Adam and Eve, and asks the question, where are you? So Tuhan datang kepada manusia dan kemudian dia panggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Now, here's a question. Inilah pertanyaan. Why is God ask this question? Nah kita mesti tanya pertanyaannya Allah, kenapa kok Tuhan menanyakan pertanyaan seperti ini? Doesn't God know all things? Bukannya Allah tuh maha tahu? Didn't God create everything? Bukankah Allah menciptakan segalanya? Surely God knows where Adam and Eve are. Tentu Allah kan juga ngerti kan si Adam sama Hawa kayak apa. But why does God ask this question? Tetapi kenapa Allah menanyakan pertanyaan ini? God asks the question because Allah menanyakan di mana engkau sebab it reveals the heart of God from the very beginning. menunjukkan hatinya Allah dari awal. For Adam and Eve who are hiding in shame, Untuk Adam dan Hawa bersembunyi di dalam aib mereka, rasa malu mereka. the story of the Bible is a story of a God who is searching and pursuing and looking for his children. Kisah yang ada di Alkitab kita adalah tentang pribadi Allah yang kejar, nyari anak-anak yang dia ciptakan. God is seeking after, and he wants Adam and Eve to respond and say, here I am. Dan Allah itu menciptakan manusia dan dia pribadinya selalu mencari untuk mengejar di mana anak-anak Allah. Itu Allah kita hatinya kayak gitu. So itulah isinya Alkitab, makanya dikasih pertanyaan ini. In the midst of a beautiful and disappointing world, Di tengah-tengah dunia yang indah dan penuh kekecewaan, God is pursuing his children. Allah tuh nyari, ngejar anaknya, memburu anaknya. And the whole story of the Bible Dan seluruh kisah dari Alkitab is a story of God who wants to find and pursue his children. adalah kisah 66 buku itu tentang cerita Allah yang hatinya tuh nyari, mengejar, memburu anak-anaknya. The ultimate sign of God's pursuit Bukti nyata akhirnya bahwa Allah itu mengejar manusia. is sending his son Jesus into the world. Dari mana? Dengan mengutus anaknya yang tunggal ke dunia. That's why the Gospel of Luke would Makanya say di kitab Injil Lukas berkata that Jesus has come to seek and to save the lost. bahwa Yesus datang untuk mencari dan menemukan mereka yang terhilang. This is why Jesus came, Ini kenapa Yesus datang. to pursue us and to see us and to find us. Dia mencari yang terhilang,
dan yang berdosa untuk bisa menemukan kita kembali. so that we, in the midst of a beautiful and disappointing world, Supaya kita di tengah-tengah dunia yang penuh dengan yang indah namun penuh kekecewaan ini, can actually find hope. kita bisa menemukan pengharapan. And it's these three words that describe the Christian story. Inilah kisah yang membuat Kristen ada ceritanya. Beautiful, Indah, disappointing, mengecewakan, and hopeful. dan penuh pengharapan. And Jesus is the ultimate example of that hope. Nah, kalau Anda mau lihat semua ini adanya di Yesus. One of the things that I love about the stories of Jesus, Satu hal yang saya sukai tentang kisahnya Yesus, there are these little clues in the stories of Jesus that are so Ada- easy to miss. ada hal-hal yang bisa menjadi arahan untuk kita kalau kita cepat-cepat bisa meleset ini, yang dimana dia nunjukin bahwa dia tuh datang untuk mencari kita. For instance, in Luke chapter 7, Lukas pasal 7 there's a story of a widow who lost her son. ada kisah tentang seorang janda yang kehilangan putranya. And there's this little clue about what the author writes about Jesus. Dan di situ ada penunjuk bahwa apa yang penulisnya tulis tentang Yesus. When Jesus sees this widow who's probably forgotten by the world, Pada waktu Yesus menemukan janda ini, yang mungkin si janda juga nggak berarti bagi dunia, udah dilupakan oleh dunia. notice what it says. It says, when the Lord saw her, his heart went out to her. Lukas 7 ayat 13. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya. I love that. Jesus saw her. Ya, saya tuh suka tuh kalimat yang berkata, ketika Tuhan melihat janda itu, dilihat itu janda. So many people probably ignored this woman. Mungkin orang-orang pada mengabaikan, And wouldn't care to get to know her at all. nggak peduli mau kenalan sama si janda ini. And yet we see this sign of Jesus who sees her. Dan kita melihat tanda, petunjuk Yesus itu kayak apa sih? Yesus melihat janda itu. And his heart goes out to her. Dan hatinya tergerak kepadanya. There's another story in Mark chapter 10. Ada lagi satu Markus pasal 10. It's a story of a rich young ruler. Mengenai orang kaya muda. He's wealthy, he's young, he's got so much going for him. Aduh, ini orang kaya muda ini kaya, dia muda. Aduh, banyak sekali yang sukses dalam hidupnya dia. And he's so excited. He comes to Jesus and he says, how can I inherit eternal life? Terus dia datang, dia begitu gembira sekali, dia lari ke Yesus dan dia berkata, Guru, apa yang mesti kuperbuat untuk mendapat hidup kekal? He's so eager and he's an achiever. Dia begitu sangat bergairah, sangat sungguh-sungguh, dia seorang pencapai. And he asks this question because he wants to earn somehow the favor of God. Dan dia berbuat begitu banyak, kenapa? Sebab dia mau memperoleh kemurahan Allah. But I love how Jesus responds. Waduh, saya suka sekali tuh bagaimana Yesus meresponi dia. Look at what it says. It says, Jesus looked at him. Kalimat pertama, tapi Yesus memandang dia. And he loved him. Yesus memandang dia. He looks at the man. Dia lihat ke anak muda, orang kaya muda itu. And he loves him. Dan dia mengasihi. This is what Jesus does. He just looks at people. Ini yang Yesus lakukan. Dia hanya lihat ke manusia. He sees people. Dia lihat manusia. Dia lihat orang-orang. He notices them. Dan dia perhatikan mereka. And he pursues them. Dan dia kejar orang itu. You know what's interesting is in Mark chapter 1, Apa yang menarik di Markus pasal 1, there's a story of a leper. ada kisah ya tentang si orang lepra, orang kusta. And he calls out to Jesus to heal him. Dan si orang kusta ini 40-45, dia teriak untuk minta Yesus sembuhkan dia. And the author actually tells us that Jesus reaches out his hand. Dan penulisnya dari Injil Markus itu nulis loh, di mana Yesus itu mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu yang dengan kusta. He touches the man. Dia sentuh orangnya.
and the man is healed. dan orangnya sembuh. And then Jesus says, Dan kemudian Yesus berkata, be healed. aku mau, jadilah engkau tahir. Now, biblical scholars have actually written Banyak sekali murid-murid Alkitab telah menuliskan, that Jesus could have healed the man with a word. padahal ya Yesus bisa loh nyembuhin orang itu dengan berkata-kata saja. But he heals him with a touch. Tapi kok udah tahu kusta, ini kan nular. Dia tetap menyentuh Now, why orang yang sakit kusta itu. did Jesus heal him with a touch instead of just with a word? Kenapa sih kok Yesus menyembuhkan perlu menjamah kustanya? Kan dia bisa hanya perkatakan saja, hambaku bisa sembuh. Because more than simply healing a person's infirmity, Sebab Yesus mau lebih di atas dari kelemahan tubuh dari seseorang. he wants to heal this man's soul. Dia mau sembuhkan jiwanya orang kusta itu. To a man who, as a leper, had not been touched, Karena seorang kusta nggak pernah ada orang nyentuh dia berpuluh-puluh tahun. Jesus wants to touch and heal the man's humanity as well. Tapi Yesus mau menyentuh dan menjamah kemanusiaan si orang kusta itu. Have you ever wondered why there are so many blind people in the scriptures? Anda pernah bertanya nggak? Pernah keheran-heranan nggak? Kok banyak banget ya orang buta ya di ayat? And each one, Jesus heals them each very differently. Dan setiap orang buta itu Yesus sembuhkan masing-masing itu berbeda-beda. Like honestly, it would be way more efficient Aduh, jujurnya ya akan lebih efisien. if we just had a night where we invited all the blind people. Udah bikin aja acara malam buta gitu ya, semua orang buta dikumpulin gitu loh. And Jesus said, everyone just line up right here. Ayo semua yang buta-buta antre di sini, berbaris di sini. He snaps his finger Dan langsung dia klip tangannya. and everyone is healed. Pasti semuanya sembuh kan? Bisa kan Yesus? As a New Yorker, I like efficiency. Karena sebagai orang New York, saya suka efisiensi. But Jesus doesn't do that. Tapi Yesus nggak melakukan itu. Some blind people, he spits on the ground and he rubs mud on them. Ada beberapa orang buta, cara penyembahannya dia ludahin itu tanah dan diolesi di matanya orang itu. Other blind people, he says, go wash in the pool. Tapi orang yang lain, kamu pergi ke sana ke kolam, cuci mukamu. Now, why is it that Jesus treats each person so differently? Kenapa ya Yesus itu memperlakukan setiap individu per orang secara spesifik beda, nggak disamaratakan. Because he sees them. Karena dia melihat. And more than simply just healing their sickness, Dan lebih dari saja sekedar menyembuhkan sakit badannya. he wants to heal every part of them. Dia mau menyembuhkan setiap bagian dari orang itu. Jesus is the one who pursues and sees us. Yesuslah pribadi yang mencari dan mengejar kita. There's a story from Mark chapter 5 Ada kisah di Markus 5 ayat 32 sampai 34. where Jairus, who's a synagogue ruler, comes to Jesus and falls at his feet. Di mana Jairus, orang kepala orang Farisi, dia jatuh ke kakinya Yesus. And he says, please, can you come and heal my daughter? Dan dia berkata, mohon kalau engkau bisa sembuhkan putriku. And Jesus says, yes. Nah Yesus berkata, yuk. So, but it's really, really crowded. Tapi kan itu padat sekali. So Jesus is on his way along with all of his disciples. Dan Yesus lagi pergi menuju rumahnya Jairus mestinya dengan banyak orang dan murid-muridnya menyertai Yesus. To heal this man's daughter. Untuk menyembuhkan putrinya Yairus. And as he's going, Sambil dia pergi, there's a woman who's been sick for 12 years. dan di situ ada perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. And the passage tells us that this woman has been bleeding in a very private area of her body. Dan ini firman jelas sekali mengatakan bahwa ini perempuan telah mengalami pendarahan di bagian yang sangat pribadi. She's used all her money. Dan semua uangnya sudah habis. No doctor has been able to heal her. Tidak ada satupun dokter atau tabib yang bisa menyembuhkan dia. She's absolutely desperate. Dia betul-betul kepepet, sungguh putus asa. And because she was bleeding in that area of her body, Karena dia lagi pendarahan di bagian tubuh yang private itu, she was also considered unclean. dia juga dianggap najis.
And as someone who was unclean, seseorang yang dianggap najis, whenever you were in that community, setiap kali Anda ada di dalam komunitas itu, you had to let everyone else know that you were unclean so that they Anda could stay away mesti from you. umumkan pribadi bahwa Anda itu najis supaya orang menjauhi Anda. So sometimes people would have to say, unclean, unclean. Jadi kadang-kadang di kaum Yahudi harus teriak-teriak berkata, najis, najis. Or maybe she had to wear something that signaled that she was unclean. Atau dia mesti mengenakan jubah tertentu untuk menandai bahwa dia orang najis. We don't know. Kita nggak tahu. But either way, Tapi apapun juga, she hears the news of Dia Jesus as a miracle worker. dia mendengar berita Yesus pengerja mujizat. And here's what she does. Apa yang dia lakukan? I could imagine she starts making her way into the crowd. Ini yang dia lakukan, dia maju, masuk ke dalam kepadatan daripada banyak orang banyak di situ. And she starts bumping into people. Dan dia mulai nabrak kiri, nabrak kanan. And I can imagine each time she starts thinking, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Karena dia najis dan dia sudah sudah otaknya sudah percaya dia najis, tapi karena dia memaksakan dirinya menerobos begitu banyak orang, setiap kali dia menyenggol dia berkata, aduh sorry ya, aduh sorry ya, aduh sorry ya, karena dia najis. But I imagine she's just trying to get close to Jesus. Dan tapi dia terus berupaya untuk mendekati Yesus. And I can imagine as she's going, she gets close enough, she touches his cloak. Dan saya bisa bayangkan pada waktu dia menjadi dekat sekali sama Yesus, dia berlutut dan dia pegang di tepi daripada jubahnya Yesus. And immediately she feels the power flow through. Langsung dia mengalami aliran arus tenaga dari badan Yesus. She's like, oh my goodness, it worked. Dan kemudian dia balik dan dia pergi berkata, ih berhasil loh. It worked. Berhasil. Now there's a part of the story though that's really troubling to me. Tapi ada bagian dari kisah itu yang mengganggu saya. Because she's been healed Karena dia sudah sembuh. and she just wants to get away. Dan dia mau lari aja, dia mau memisahkan dirinya. But Jesus stops Tapi Yesus stop itu perempuan. and he says, who touched me? Dan Yesus teriak, semua orang dengar berkata, siapa yang menjamah aku? And the disciples are like, Jesus, Dan murid-muridnya berkata, Yesus, it's like the bus or the train in the mornings at rush hour. ini udah kayak orang mau naik bus atau kereta api pagi hari pada waktu hari yang paling sibuk untuk menuju ke kantor. There's like 20 people bumping into you right now. Yesus, orang yang nabrak-nabrak kamu, yang nempel ke kamu aja 20 orang. Mana kita tahu yang mana yang menjemput And kamu. Jesus is like, no, someone touched me. No. Ada orang yang menjamah saya. Now there's a part of me that's wondering, Jesus, why do you want to know? Ada bagian dari saya pribadi yang berkata, Yesus, kenapa sih kok kepingin tahu siapa yang jamah kamu? Just let the poor woman go. Kasih tahu aja si perempuan yang sudah malang selama ini hidupnya. Kasih tahu ke dia aja. But why does he insist Kenapa Yesus memaksakan? and continue to ask, no, someone touched me? Dan terus menanyakan, enggak, ada yang menjamah saya. Look at what the text says in Mark chapter 5. So kita lihat ke teksnya, apa yang Yesus katakan di Markus pasal 5. It says, Jesus kept looking. Lalu Yesus memandang sekelilingnya. Around to see who had done it. Sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Then the woman, knowing what had happened to her, came and fell at his feet and trembling with fear, told him the whole truth. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Now, why is the woman trembling with fear? Kita mesti tanya ya, kenapa kok dia takut dan gemetar? Bukannya dia disembuhkan? If I had gotten healed, Kalau saya sembuh, I would be excited. saya mestinya gembira. I would say, Jesus, I'm the one you were looking for. Saya akan berkata, Yesus, kamu orang yang kamu cari itu aku. Everyone, this man is legit. And semua orang, ini orang legit ya, benar sah loh apa yang dia katakan. His power is real. Dan dia punya kekuasaan itu nyata. I'm healed. Saya sembuh. But why is this woman Tapi kok ditulis di sini, kenapa perempuan itu trembling with fear? menjadi takut dan gemetar? And why does she fall at his feet? Dan kenapa kok dia jatuh tersungkur di depan Yesus? It's because this woman, as she begins to tell the whole truth, Karena
perempuan ini, begitu dia memberitahukan segalanya kepada Yesus, she begins to explain how she's been bleeding in this area of her body. dia mulai menjelaskan kepada Yesus bahwa selama ini dia pendarahan 12 tahun di bagian pribadinya perempuan. She feels so much shame. Dia mengalami aib yang begitu besar. Dia melihat dirinya kayak aib. She explains that she's been unclean for 12 years. Aduh, aku ini kotor, najis 12 tahun. She spent all the money that she has, Habis-habisan uangnya membayar tabib. and she's been isolated from Dan everyone. dia terisolasi 12 tahun ini, nggak ada orang yang bisa deketin dia. And I can imagine all the people around her that are listening. Dan saya bisa bayangkan semua orang They yang, begin to- yang di sekitar dia sambil dengerin. They begin to yell at her and shout at her. Dan mereka semua waktu mendengar kesaksian dia mulai teriakin dia, mulai maki-maki dia. How dare you touch us? Berani banget kamu tadi ya menjamah kita. How dare you come near to us Berani-berani kamu mendekati kita. when you are unclean? Padahal kamu tadi kan lagi najis. Who do you think you are? Kamu pikir kamu siapa? I can imagine her just trembling with fear. Saya bisa bayangin dia gemetar ketakutan. Why couldn't Jesus just let her go? Kenapa sih Yesus mendingan biarin dia pergi dulu dah daripada dia dirajam batu di situ. Why did he keep looking for her? Kenapa kok Yesus terus nyari dia? Gak mau bergerak loh Yesusnya. It's so that in front of everyone, Ini terjadi di semua supaya semua orang he can say to her, dia bisa berkata, Yesus bisa berkata kepada dia, "Daughter, putriku, your faith has healed you. imanmu telah menyelamatkan engkau. Go in peace and be freed from your suffering." Sebetulnya Yesus bisa ngomong, putriku, imanmu telah sembuhkan kamu. Pergilah dengan selamat. See, more than healing this woman's sickness, Tapi yang Yesus lakukan, lebih dari sekedar fisiknya sembuh, he wanted to heal her soul. dia Yesus kepingin jiwanya disembuhkan. He wanted to be able to say in front of everyone, Dia mau diselamatkan di depan. Dia mau semua orang tahu dia sembuh jiwanya. "She is my beautiful daughter." Dan Yesus mau umumkan ke semua orang, dia adalah putrinya Yesus yang sangat indah. There's something about Jesus Ada sesuatu tentang Yesus. who is constantly seeking, Selalu secara konstan mencari. looking, Mencari, menyelidiki, and pursuing. dan ngejar. Memburu. You know, as a kid, when I was growing up Sebagai anak waktu saya bertumbuh besar. in Los Angeles in the United States, Di Los Angeles di Amerika Serikat. I'm Korean, Saya orang Korea. and my parents immigrated to the United States to Tapi kan- pursue a better future. Orang tua saya emigrasi ke Amerika Serikat untuk kehidupan masa depan yang lebih baik. But because we did not look like a lot of the people around us in the neighborhood, Tapi karena penampilan kami nggak serupa dengan tetangga-tetangga kami. there were ways in which me and our family was mistreated. Jadi banyak kali saya dan keluarga saya diperlakukan tidak baik. People would make fun of us because of the way we looked. Orang-orang ngetawain kita, mengejek-ngejek kita karena penampilan kita. Our house was vandalized several times. Beberapa kali rumah kita digerebek. And people would often think that because I looked Asian, Karena orang seringkali berpikir karena penampilan saya sangat Asia, I was not very bright. saya pasti nggak terlalu pandai. And so growing up, I always wanted Jadi waktu saya bertumbuh besar, saya selalu kepingin just to fit in. untuk bisa masuk, bisa diterima untuk cocok. For people to see me and really understand me. Untuk orang-orang ngelihat saya dan mengertiin saya. But I regularly felt so misunderstood. Tapi selalu kalau saya masuk di lingkungan mereka, mau mencocokkan diri saya, selalu disalah mengertikan.
And even within my own family growing up, Bahkan dengan dalam keluarga saya sendiri waktu saya tumbuh besar, I have 3 brothers. saya ini punya 3 saudara laki-laki. And amongst my brothers and I, Antara kakak saya dan saya, my father was very harsh and violent towards us. papa saya itu kasar dan sangat kejam. And I remember just always wanting to please him. Jadi saya itu mencoba nyenengin dia terus. And there were ways in which my brothers stood out more than me. Dan ada cara-cara tertentu saya melihat kakak-kakak saya itu lebih hebat dari saya. My oldest brother was the firstborn son. Karena kakak sulung saya kan anak sulung dari keluarga saya. And so he was seen as special by my parents. Jadi itu dianggap anak spesial oleh orang tua saya. My second brother was the one who was really, really smart. Yang kedua itu yang paling pinter tuh. And so he was known as the smart one. Jadi dia dikenal, ini dia yang pinter ini. And then the third and fourth was my twin brother and I. Dan yang ketiga dan yang keempat itu adalah saudara kembar saya dan saya. But I was the youngest. Tapi saya yang kembar yang belakangan lahirnya. And so my twin brother was always favored a little bit above me. Jadi selalu kakak kembar saya disukai, lebih menerima banyak kemurahan dibandingin saya. So I look at pictures of myself when I was a little kid. Jadi saya memandang diri saya waktu saya anak kecil. And my twin brother is always standing a little bit in front of me. Selalu twin brother saya, kakak kembar saya itu selalu jalannya di depan, sedikit depan dari saya. And he's doing something funny. Dan kalau dia berbuat sesuatu yang lucu-lucu, And I'm kind of standing behind him laughing. dan saya itu selalu di belakangnya saudara kembar saya dan ketawa di belakangnya. When I see these pictures of myself as a child, Pada waktu saya memandang diri saya sebagai anak, I think about how often I just wanted to be known. saya berapa kali ya berpikir gimana ya caranya supaya terkenal. And especially with parents who I felt like they could not understand me because I was being raised in the United States. Dan juga dengan orang tua yang sampai hari ini mereka juga tidak bisa mengerti saya karena saya dibesarnya di Amerika Serikat. So whether it was with the community or whether it was at home, Apakah saya ada di tengah komunitas, apa di rumah sendiri, I was a young boy just wanting to be known. saya adalah anak laki-laki muda, pemuda yang kepingin dikenal. There's something about being seen. Sesuatu yang namanya sesuatu itu kalau kita bisa dipandang orang, dilihat orang. Something about being pursued. Rasanya ya spesial kalau dikejar, diburu. There's something about how Jesus sees us and knows us more than anyone else. Yesus bisa melihat dan memandang kita lebih daripada dia pandang orang lain. Even in a room like this, Bahkan di ruangan seperti ini, or a city like this, atau di kota kayak seperti kita, with so many people, dengan begitu banyak orang. sometimes we wonder, does anyone really know me and see me? Kadang-kadang kita suka bertanya ya, apakah ada orang yang memandang saya atau ngelihat saya? Or maybe you've wondered, does God even see me? Atau Anda mungkin bertanya-tanya, Tuhan itu pernah memandang saya nggak sih? About 5 years ago, Kira-kira 5 tahun yang lalu, I came across this video. saya menonton video ini. And it's a video of Asian American young adults Ini video tentang generasi muda orang-orang Amerika tapi keturunan Asia. who spend 4 minutes of silence Yang menghabiskan 4 menit untuk tenang. just looking into the eyes of their parents. Dan hanya melihat mata daripada orang tuanya. It's a video that I think Ini video yang saya pikir really describes being seen. betul-betul menggambarkan apa sih artinya dilihat, dipandang. To finally be seen. Akhirnya ada yang melihat, ada yang memandang. We're going to go ahead and watch this video now. Kita akan mainkan videonya. This was totally unexpected. Wow. Oh my goodness. Stop your marks, please. Okay, be cool.
When I looked at you, it was just the day you were born. It's like a history coming back from the time he was born till now. 지금도 생각하는 게 이제 시집 가는 그 생각만 하고 있어요, 사실. 결혼해도 같이 살아야죠. 같이. Even next door. 그런 생각이 자식에게 더 많은 걸 해주고 싶은데 못 해주는 그런 필이 항상, 그런 마음이 항상 있습니다. 예. I just think about the amount of sacrifice that she's made in making my life better. This is something, a moment that I will not forget. Yeah. Thank you. To be seen, Untuk dilihat, untuk dipandang, to be known, untuk dikenal, untuk diketahui. I first saw this video 5 years ago Saya nonton video ini 5 tahun yang lalu. when my daughter was 5 years old. Waktu putri saya 5 tahun usianya. So I tried it with her. So saya coba sama putri saya yang 5 tahun itu. It didn't work. Enggak berhasil. She was too young. Dia terlalu kecil. You have to wait Anda mesti menunggu until they're adults. sampai mereka cukup dewasa. To be seen. Untuk dilihat, untuk dipandang. In emotionally healthy discipleship, Di dalam pelajaran emosi sehat, pemuritan yang emosinya sehat. we often use this image. Kita sering kali memakai gambaran ini. It's the image of an iceberg Itu gambaran tentang gunung es. where 10% is above the surface, Di mana 10% yang ada di permukaan air. but there's this 90% below the surface. Tapi ada itu loh yang 90% di bawah permukaan air. And in today's social media saturated world, Di dalam dunia yang disaturasi, diendap dengan sosial media, it's so easy to focus on the 10%, mudah sekali fokusnya hanya yang di bagian 10%-nya saja. on the public image. Di gambaran publiknya. But meanwhile, Tapi sementara itu, we're longing to be known beneath the surface. padahal kita tuh kepingin dikenal di bawah permukaan air itu. And one of the things that we talk about with emotionally healthy discipleship Dan satu hal yang kita mau bahas dari pemuritan dengan emosi sehat. is that God sees all of us. Nah, bagusnya dari pelajaran itu, Allah tuh melihat keseluruhan 100%-nya, bukan hanya 10%-nya. And He wants to transform all of us. Dan dia mau mentransformasi seluruh diri kita. He wants to do deep work with us Dia mau melakukan pekerjaan yang dalam di dalam kita. and heal the parts of us Dan menyembuhkan bagian dari diri kita. that oftentimes we keep hidden from God or hidden from others. Yang seringkali kita itu tersembunyi dari Allah dan tersembunyi dari orang lain. When this church talks about emotionally healthy discipleship, Pada waktu GGA bicara tentang pemuritan dengan emosi sehat, we're talking about a way of following Jesus that goes beneath the surface.
Kita tuh bicara tentang cara mengikuti Yesus yang melampaui permukaan tapi masuk mendalam di bawah permukaan air, permukaan hidup. That surrenders every part of who we are. Yang kita butuh untuk berserah, menyerahkan seluruh bagian dari kita. So when God asks the question, where are you? Jadi pada waktu Allah berkata di Kejadian 39, di mana kau? We are people who say, God, here I am. Kitalah orang-orang yang berkata, Tuhan ini aku. Change every part of me. Ubah seluruh bagian dari diri kita. And help me to be someone Dan tolong saya menjadi seseorang who now when I'm with people, yang sekarang dengan orang lain, I'm also truly looking at people. yang saya juga kalau saya berada bersama orang lain, saya juga dengan sepenuhnya berada dan melihat orang itu. Not just consumed by surface level things, Jangan hanya terkonsumsikan dengan hal-hal yang di permukaan saja. but growing together as a community Tapi bertumbuh dewasa bersama-sama sebagai komunitas who truly sees people yang betul-betul melihat orang. and journeys with people through deep transformation. Dan berjalan, masuk dalam suatu perjalanan dalam kehidupan orang lain. Isn't this what all of us long for? Bukankah ini jujurnya yang semua kita rindukan hal ini? To be seen and deeply transformed. Untuk dilihat dan untuk ditransformasi di bagian yang dalam. One of the passages that I love in the scriptures Salah satu firman yang sangat saya sukai di dalam firman Allah ini, comes from us in the book of Acts. dari kitab Kisah Para Rasul. Look at what it says in Acts chapter 17. Kita lihat di Kisah Rasul 17 ayat 22 sampai 28. Paul is preaching in Athens Paulus khotbah di Athena to people who have no background in God. sama sekali kepada orang-orang yang tidak punya gambaran latar belakang tentang Allah. And he's trying to explain what God is like. Dan Paulus mencoba menjelaskan Allah itu seperti apa. And I love what it says. Dan saya suka jawabannya Paulus. Here's what Paul says. Ini yang dikatakan Rasul Paulus. The God who made the world and everything in it is the Lord of heaven and earth and does not live in temples built by human hands. Ayat 24 ya. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. He's not served by human hands as if he needed anything. Dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia. Seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Rather, he himself gives everyone life and breath and everything Ayat else. 25, karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Just right now, just start to notice your own breathing. Coba sekarang sambil Anda duduk, perhatikan pernapasan Anda. Dengerin napas Anda sambil duduk. The God who created the universe Allah yang menciptakan alam semesta, is the one who gives your very breath. dialah pribadi yang memberikan napasmu. The God who created the heavens Allah yang menciptakan langit-langit is closer to you than your very breath. lebih dekat daripada napasmu. And look at what it says. Lihat apa yang dikatakan di sini. From one man he made all the nations that they should inhabit the whole earth. Ayat 26. Dari satu orang saja, ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. And it says, and he marked out their appointed times in history and the boundaries of their lands. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. In other words, Dengan kata lain, right now, saat ini, sekarang ini, for whatever reason, untuk alasan apapun, of all the places you could be in the world, dari semua tempat yang Anda bisa berada di dunia ini, for some reason God brought you here. untuk alasan tertentu, Allah taruhnya Anda di Indonesia. He appointed for you to be in this room right now. Bahkan dia tetapkan Anda untuk ada di dalam ruangan ini saat ini. To listen to a bald Korean man from the United States. Untuk mendengar pembicaraan dari seorang Korea Amerika yang botak. Why did God bring you here today? Coba kamu tanya, kenapa kok Allah membawa kamu ke tempat ini hari ini? Of all the places you could be, why here right now?
Dari semua tempat di Jakarta yang kamu bisa berada. Loh kenapa kok kamu ada di tempat ini sekarang? Look at what it says. Perhatikan ini. God did this so that they would seek him and perhaps reach out for him and Ayat 27. Lihat. find him. Dan Allah melakukan ini semua. Supaya mereka mencari dia. Mencari Allah. Dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia. Walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. So that maybe you would reach out for him and find him. Supaya kalian mungkin bisa menjamah dia, menjangkau dia, menemukan dia. But he's not far from any of us. Dan dia tidak jauh dari mana-mana. Maybe the reason why God brought you here today, right now, Mungkin alasan kenapa Anda dibawa kemari di tempat ini sekarang. is because Jesus is looking for you. Karena Yesus lagi nyari kamu. He knows all the worries that you're carrying. Yesus tahu sekali semua kekhawatiran, kecemasan yang kamu lagi bawa. He sees all the stresses that you have about your family. Dan dia memandang stres yang kau pikul dari dalam keluarga Anda. He sees how the people that you care about are sick. Dan Anda melihat orang-orang yang peduli dengan dosa kita. He sees all of your dreams and your hopes. Dia melihat semua mimpi-mimpimu, pengharapan-pengharapanmu. And the God of the universe is asking this question. Dan Allah dari alam semesta menanyakan kepada Anda pertanyaan ini. Where are you? Kamu di mana? Di mana kamu? God is looking for you. Allah lagi nyari kamu. Just waiting for you to say, Just menanti kalian untuk menjawab. I'm right here. Aku di sini Tuhan. I want to be found by you. Aku mau diketemukan Engkau. You have been pursuing me from the start. Dari awal kau sudah memburu aku. I want to surrender to you. Dan pagi hari ini aku mau berserah padamu. Let's pray. Mari kita berdoa. Father, thank you that you have been pursuing us. Bapa, kami berterima kasih Engkau sudah memburu kami And seeing us dan memandang kami and looking for us dan mencari kami and loving us. dan mencintai kami. You sent Jesus into the world Kau kirim Yesus ke dunia as a living demonstration of your love, sebagai demonstrasi hidup dari kasih-Mu. that we might know a God who really sees us and pursues us. Dan supaya aku bisa mengenal Allah yang mencari aku dan memburu aku. And so Lord, I pray for everyone here today. Jadi Tuhan, aku berdoa untuk setiap orang di tempat ini. Some of us have been wondering where you are. Beberapa dari mereka, dari kalian sudah mencari, bertanya, di mana sih Tuhan? Wondering whether you see us in our situation. Anda yang bertanya-tanya, Tuhan lihat aku nggak ya dalam situasiku? Whether you understand us and care about us. Apakah Engkau mengerti aku dan memahami aku? And yet today you brought us here Namun hari ini Kau bawa aku ke tempat ini to ask the question, where are you? untuk menanyakan pertanyaan, di mana Kau? To show us that you see us. Tunjukkan pada kami bahwa Kau melihat kami, You pursue us. kejar kami, You know us. Kau kenal kami, And you love us. dan Kau mencintai kami. You know us by name. Bahkan Kau kenal kami dengan nama kami. And so God, I pray that we might say, Aku berdoa ya Bapak, here I am, God. Engkau bisa bertanya dan aku menjawab, ini aku Tuhan. I want to surrender to you. Aku mau berserah dan menyerahkan hidupku padamu. I want to come to you. Aku mau datang padamu Take all of me. dan menerima Engkau sepenuhnya. In Jesus' name, Dalam nama Yesus. amen. Amin.